Selamat lemai serta berita bahasa ngagi kita semua gulai ngaku Leticia Kila. Berita lemai itu dipun ke ngau pengawak Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Liasan nemuai berjalai ke pengawak Ngagai Jakarta. Ia tik bertuai ke delegat Perintah Sarawak Mayanya ngulu awam bergulai enggau Menteri Energi enggau Sumber Daya Mineral Indonesia MEMR Bapa Arifin Tasrif Saritu tadi. Dato' Amar Awang Tengah Madah, awamnya sebagi hari program menemuai berjalai ke pengawak 2 hari berungguk Ngagai Jakarta, bertemu dengan Perintah Indonesia lalu menate ke sukung Perintah Sarawak ngagai pengawak ngagak pemansang projek hidroelektrik mentarang Indo MIHEP. Ku ia, Perintah Sarawak belak ngambil bagi buat projeknya nengah PT Kayan Hydropower Nusantara PTKHN City Company ke belak di Sawab Sarawak Energy Berhad. Nengah penerang media sarituk tadi, Dato' Amar Awang Tengah Madah, MIHEP Dato' benung berenggat bersedia alai ia ke Nyadi Menteri ke Megai Perkara Kuasa, penemu enggau sukung Ari MEMR dekat dikenak lebih lagi buat perkara minta permit Ari Upis Menterinya. Awaknya megak dikenak ia merik terima kasih ngagai MEMR ketegal ke udah merik sukung enggau bantu ngagai Sarawak Energy serta PTKHN buat pengawak ngadu ke projek hidroelektrik bertikas besar. Belaknya pulang maya pengawak tu ianya Menteri Utility enggau Telecommunication Sarawak Datuk Julaihi Narawi, Sapit Menteri Kuasa enggau Pengelikun Rampak Menua Sarawak Dr. Hazlan Abang Hipni, bala pemesai Upis Perintah Sarawak enggau Pengari Ari Sarawak Energy. Buat berita nangkan ketu. Kaban Konsil Negeri Adun Kuala Rajang Datuk Len Talif Saleh enggau Adun Repok Datuk Sri Huang Tiong Si udah angkat sumpah ngadi pengari rakyat. Pengawak setua itu diatur bermua Speaker Konsil Negeri Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar di Dun Dituk Sarituk tadi. Seduai seberotu endak enggau bala adun bukai angkat sumpah ketegal positif COVID-19. Ke penemu rama Datuk Len Talif nyadi pengari rakyat ungkup penggal ketiga lalu Datuk Sri Huang nyadi adun repok ungkup penggal kedua. Berita nangkan ketuk di Miri. Pengawak ngatur pekit fotografi Saya Kemiri Tahun Baru Cina 2022 nyadi pelasar ke engkeman mantai ke macam bengkah main asal enggau adat pupu Raban Bangsa baka ke dikembuan bangsa Cina mayangintu Tahun Baru Cina. Sapit Menteri Dagang Temui Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Madah, pekitnya tahu bendar ngangkat ke Negeri Miri nyadi palan dagang temuai main asal di Sarawak. So we a competition like this involving our own people in Miri especially that they have this kind of that interest to promote Miri as a tourist area. This is especially probably for Miri itself and during this Chinese New Year, the decorations and all these things. Ia berjakub menyenyak maya pengerami nyuak ke perayas pekit fotografi Saya Kemiri Tahun Baru Cina 2022 di Miri kemari. Bab pekitnya Muhammad Zuhairi Awang Karim enggau Lo Kyun Sin dipadu champion bagi kategori terbuka enggau kategori gerempung pengarang berita Utara Sarawak NSJA. Bab kategori terbuka, penduduk champion diempu Liu Li Mui, lumur 2 Chiu Hua Siong, ketiga Aaron Sim Jun Che, enggau Sagu Hati diempu Thomas Wong Ziling, enggau Lau Li Hi. Kategori Raban NSJA mandang ke penduduk champion diempu Liu Li Mui, kedua Margaret Ringgit, ketiga Ivy Ching Heng Mi, enggau Sagu Hati diempu Michelle Chu Li Nyok, enggau Esther Ching Heng Sing. Anugerah The Most Like and Share berkategori terbuka diempu Alan Wong Lung Hing, lalu kategori Raban NSJA diempu tukang gambar RTM Miri Syafwan Zaini. Berprogram bukai Datuk Sebastian Madah ke semua genturung pengentap pendiau di negeri bersitak Konsil Negeri Dun Piasau dekat digagak kepalan alai nembiak bermain enggau perengka guna pengergas tubuh. Ia madah tuju ngagak palannya dekat mai rakyat dia belak ngemeran ke cara hidup berpengerai. Ia kemegak kaban Konsil Negeri Piasau maya dirandau udah kedatai ngabas 3 projek di Taman Delight 1B, Taman Delight 1A enggau Taman Delight 8. Empalamak tu tadi madah ke projeknya digagak dengan projek Transformation Menua Pesisir RTP 2021. Projek bertaman Delight 1B enggau Taman Delight 8 diungkup ke enggau belanja RM100,000 lalu RM150,000 diungkup ke ngagai projek Taman Delight 1A. Berita di Sibu. Pengawak ngagak hotel baru Starlink Hotel dekat nyungkak ketika sektor dagang temuai bermegerinya.
Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Engkau Seni Pemerindang 2, Datuk Snowdan Lawan Madah, hotel barunya megak dekat merik kerja puang ngagai rakyat dia. And it is an honor to grace this grand opening of Cebu News Hotel, as this hotel definitely will help to boost the tourism economy and create more employment opportunities for the people in Cebu. I admire your determination to introduce the brand new hotel during this COVID-19 pandemic. I understand that the hotel has 4 function rooms with a total capacity of about 200 people and 144 guest rooms. This venture, I believe, will bring great opportunity in the long run to cater for visitors and also event. Ia bercakup minyak mayang ngari ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Engkau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berjadi ke Starling Hotel Cebu kemari. Nambah kecakup ia, Datuk Snowdan madah ke Cebu, Siti Arin Negeri Sarawak dikemerat ke pelin pemansang udah COVID-19 2030 ke udah di penyadi Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuharitun Datuk Abang Openg tahun Siti tadi. Ketegalnya ia madah upis menteri ia Engkau agensi kebekawal dekat bersawab Engkau sidak tik ngemeran ke industri dagang temuai bertuju nyungkak ke Cebu nya di palan alai nemuai. Cebu is one of the focus city under the post-COVID-19 strategic development launch by our Premier of Sarawak in 2021. The ministry and all agencies under the ministry will collaborate with industry players to strengthen Cebu destination profile. Even now, our government will look into opening up the border because the federal government has announced that Malaysia will open up its international border by 1st of April next month. So we are looking into it as well by preparing what is necessary, especially in the SOP. And this definitely it will help to boost back our tourism industry and our local economy. Berita Ari Parlimen. Siti langkar kerja undang-undang tik komprehensif benung diperhatika dikenak nyaga semua pengawak berkawal dengan kredit yang kaum cara berbeli barang Buy Now Pay Later BNPL. Sapit Menteri Wang 2 Malaysia Yamani Hafiz Musa madah pengawak tu benung digagak dengan pengawak ngubah akta kredit pengguna CCA tahun tu. Dan dengan penggubalan CCA, semua pemberi kredit termasuk BNPL akan tertakluk kepada peraturan-peraturan yang sewajarnya, dan peraturan ini bukan saja berkaitan dengan pengurusan, malah juga dengan kawalan risiko dan perlindungan pengguna. Ia bercakup minyak maya nimbal tanya Kaban Parlimen Sibuti Lukanisman Awang Sauni di Dewan Rakyat saritu tadi. Kelibah harinya ia megak madah ubahnya yang kaum atur syariah seririh angga pengawak BNPL. Dulu harinya Lukanisman nanya ke pengawak ke digagak perintah matau cara berbeli barang nengah BNPL online. Yamani megak ngelalau mensemayuh ngambil ke ngagak pemutus keengkeman sebelum berbeli barang ngenak caranya. Agik nampung isi berita. Palan komuniti di Kampung Seniawan, Serian, dekat dikemanah ke ndak lama lagi bertuju dekat merik perengka guna kemanah ngagai rakyat menuanya. Projeknya digagak dengan projek Mesra Rakyat PMR Ari Kaban Parlimen Kota Semerahan, Datuk Rubiawang. Pengawak nyuak ke projek di penyadi upis pemangsang Perintah Besar Negeri Sarawak SDO lalu dikemata ke pegawai khas Kaban Parlimen Kota Semerahan Latifah Beni kemari. Penggunanya belak digagak ke tadika alai nembek minit dia bersekolah. Projek tu dipadahkan ngenak belanja urang RM200,000 tik megak bisik digagak ke palan alai mensemayo dia ngatur program yang kaum alai baum. Nak tu dulu edisi malam goleng aku Leticia Kila. Berita kesili lagi tak dipedak dengan semua laman media UKAS yang kaum buat portal ukas.sarawak.gov.my hingga UKAS channel di YouTube. Mensemayo ditangkan semampai nyaga pengelikun diri lalu ngasih ke SOP keudah ditetap ke perintah.